Baik, welcome back. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita ya. But before it, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, good evening for all of you. I hope all of you still in the good condition in this time. Sehat ya? Sehat. Jadi, we shall continue our material next materi of chapter 2 ya. We still discuss in chapter 2. Okay. Sebelumnya ya kita sudah bahas yang namanya conjunction. Conjunction itu kemarin kita bahas 3 ya. Yang pertama in order to, kemudian to, kemudian satu lagi apa? So that ya. Ya ada 3. Atau yang mana pun duluan nggak masalah itu. Nah ya to, in order to, kemudian so that. Nah artinya juga sudah kemarin kita bahas semua itu ya, untuk, sehingga, atau supaya ya. Masih ingat ya? Do you still remember? Okay, good. So now we shall continue how to apply all the conjunctions atau konjungsi, atau dalam arti sebenarnya adalah kata penghubung ya. Kita akan menggunakan ya, kita akan coba terapkan itu dalam sebuah kalimat ya. Nah kita akan bahas itu dalam beberapa dialog yang di bawah ini. Let's try dialog number 1 ya, dialog number 1 antara Sikdi sama Zahra. What for do we need to eat various kinds of healthy food? Ya, kemudian Zahra berkata to be healthy. Ya, number 2. Fatimah sama Rizky. What should we sweep and mop the floor for in order to get rid of dirt? Dialog number 3. Ali. What for do we have to wash our bathtub regularly? Kemudian Nazma. So that there are no mosquitoes in our house. Dialog number 4. Between Lina, Tiara ya. Let's write. What happened with you, Tiara? I've got a toothache. It really hurts me a lot. You should take it to the near dentist in order to get well soon. Oops, I'm sorry, I don't agree with you. I'm afraid that the dentist will pull out my teeth using sharp things. What about buying medicine? That's a good idea. Ya. Nah, jadi let's try to discuss. Okay. Dialog number 1. Sikdi and Zahra. What for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa sih sebenarnya kita makan ya? Untuk apa sih sebenarnya kita mengkonsumsi makanan-makanan atau berbagai jenis makanan yang sehat? Ya, kemudian Zahra berkata, ya supaya kita sehat, to be health, atau untuk sehat ya. Dialog number 2. What should we sweep and mop the floor for? Untuk apa sih sebenarnya kita membersihkan dan mengepel lantai? In order to get rid of dirt. Ya, supaya terhindar dari kotoran, atau supaya bebas dari kotoran ya, atau sehingga tidak kotor. Kemudian dialog number 3, Ali. What for do we have to wash our bathtub regularly? Untuk apa sih sebenarnya kita membersihkan atau menguras bak mandi kita secara teratur? Ya, supaya so that there are no mosquitoes in our house. Supaya tidak ada lagi nyamuk di rumah kita. Okay. Kemudian dialog number 4, Lina. What happened with you, Tiara? Ada apa denganmu, Tiara? Ya, kata si Tiara. I've got a toothache. Gigi saya sakit. It really hurts me a lot. Itu sangat menyiksa saya. You should check it to the near dentist in order to get well soon. Kamu sebaiknya memeriksakannya ke dokter gigi yang terdekat supaya sembuh. Ya. Oops, I'm sorry, I don't agree with you. Oops, saya minta maaf, saya kurang setuju denganmu. I'm afraid that the dentist will pull out my teeth using sharp things. Ya, I'm sorry. Oops, I'm sorry. Saya minta maaf, saya tidak setuju denganmu. Saya takut
dokter gigi akan mencabut gigi saya menggunakan benda-benda yang tajam. Oke, dan seterusnya. What about buying medicine? Bagaimana kalau membeli obat? That's a good idea. Itulah ide yang baik. Nah, so the conclusion of this simple conversation, ya, you can see dialogue number 1, they use conjunction to. Dialogue number 2, they use conjunction in order to. Dialogue number 3, they use conjunction so that. And dialogue number 4, they use conjunction in order to. Ya, so from this conversation they use in order to twice. Ya, jadi mereka menggunakan in order to twice. Ya, even though in a different conversation. Ya, meskipun memang di percakapan yang berbeda. Ya, so after that, setelah itu, nah, inilah dia semua tugas Anda. Inilah semua catatan Anda. Ini yang Anda tuliskan di buku catatan. And now your jobs, tugasmu in your exercise book. Create your dialogue by your own word. Jadi tugasmu di sini lah ini ya, yang berwarna ke apa namanya ini? Ke warna pink muda ini ya. Jadi tugasmu di sini lah yang ini. Buatlah percakapan singkat atau percakapanmu sendiri menggunakan kata-katamu sendiri ya. Jadi percakapan yang kalian ciptakan situ adalah 4, yaitu 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Caranya seperti ini. Yang pertama nanti gunakan dia conjunction to, simple aja seperti ini ya. Kemudian tandai nanti dia conjunction to. Dialog number 2 juga seperti itu, simple, tandai nanti dia conjunction in order to. Kemudian dialog number 3 juga seperti itu, tandai juga nanti dia conjunction so that. Dan dialog number 4 ini agak banyak sedikit, yaitu ada ya lebih dari 2 baris seperti yang di atas ya. Kalau yang di atas cuma 2 baris, kalau di sini ya kembangkanlah sedikit ya. Gunakanlah di sini in order to, conjunction in order to ya, itu garis bawah juga nanti ini. Bisa kira-kira? Oke? Ya, good. I think that's all our material for today. See you in the next video. Bye bye.